ثنمرتك ديجا في القديش كاينك ثنمرتك في لي زانترفونون كل يوم سيسمس كل يوم ستيكتينس ثريا اورجونس ثريا فو باسي على لاكسيون زيك دوال باردون ند زيك دوال ثريا il faut qu'on passe à l'action ثرا l'étape suivante des shoots c'est que il a qu'un organiser avec un collectif structuré. Faut créer direct un collectif de sauvegarde de la GSK ou quoi que ce soit, faire appel aux anciens joueurs de la GSK de se manifester, de nous rejoindre et puis passer à l'action. Voir comment on va procéder pour mettre un terme à ces voyous, si on peut. Moi, je vais dire que c'est des voyous parce que c'est pas. ماشي اللي هذا يحملنا réellement la GSK parce que هكذا كاين يقارن ديجا الا قد نسمحتيك شويه لي سيبورتير وهذا كيقارن سميله ماشي في ملال كيقارن سميله لا ماغويني اونتر السي سي وكذا الام سي اي كيقارن يقارن كذا اليسما كيقارن هوريزمون GSK بورا هوريزمون GSK بورا الشامبيونا دونك وكذا كذا هذا وانتو درت وكذا حملنا réellement la GSK. دونك مثلا سمحت الى فري سيبورتور ديال لا GSK سمحت ودنا وندي قارن تيدت وسمحت ترى وكذا لكل تمانيبيلين وكذا وندي قارن زعما لا GSK ماشي في ميلان لا GSK سي دي راسيست لا GSK لا توجور ايتي universelle, mais par contre l'identité تقبايلية لا جياس سبورتيف لا جينيس سبورتيف دو كابيلي ما قلتش ندخل تصاوضان ترى تفضل ديريجون تفضل جعفر يتمولو داكي جو سي ميم با دو il vient une personne qui maîtrise même pas تقبايلي تسينارا ثارومي تصاوضارا ما ثوض ما سردوني نظن دانونا كومون يكومونيك لا كومونيكاسيون نسنر كلها تفضل ولاش تكومونيكين بوكو بليس طرف دونك كاين لي زانفيت روحنا على ام سي ا روحنا على الحراش روحنا عند هذا زنديوات سيبورتين هذا خدمن مي وكذا كي وساند باش كنا القلان لا GSK لي فري سيبورتور ديال لا GSK دوك اللي تمسلاين تقبايليت ودي هضر انت تمسلايتنا ودي يتمسلاين تقبايليت من كونيا لا جونيس سبورتيف دو كابيلي الا قايفو اتر فيها راه دنيني القبايله راه تطفن الا قد لا كابيلي راه تطفن وإلا قراو نديرين مثلا من لا كابيلي وانا دي راسيست ساكيني الجيري تجات لها فين كوبارابا ونقارن بيرسون دينا راه سي دي راسيست نقارن دينا راه نكوني عارف نورمال روح لافل سي لور بروبليم من كوني لا جينيس سبورتيف دو كابيلي الي كابيل دونك تقيم تقبايلي تدز تفرز ثورا يفو باسي على لاكسيون الا كنروح على لاكسيون الا قوي راه يطفن لا GSK الا قاص تطفن القبايل يكفى اول يكفى انا ما مثلا مرض زرا كان مثل لا كونفيرونس فيرتويال دو براسي خدم شريف ملال يظلين افكاد لو بيلون مورالي فينونسي اشو لا ليكتوريز مرض صمتش اجمع محن en parallèle il a fait appel à ce que c'est une augmentation et ouverture du capital et un autre appel d'Anila يسول لي سيبورتور لا GSK يوكن adserken la GSK c'est d'une disparition certaine. Pour être honnête, la conférence, je ne l'ai pas vue. Mais par contre, je connais l'opposition de M. Sherif Medel, celui qui appelle toujours. J'ai vu même l'extrait que tu avais partagé, qui était qui est dénaturant. Il est toujours sur la même ligne directoire. C'est que c'est l'augmentation du capital et puis l'ouverture du capital parce que quand le capital social de la GSK il match à plus de 3/4. Donc, il a le capital social qui est la GSK, c'est un capital fictif actuellement. Ce n'est pas un capital réel. Il a les supporters de la GSK que le CSA il est actionnaire majoritaire 69 milliards mais par contre donc tu peux pas payer les joueurs parce que c'est le CSA donc la GSK actuellement c'est 74 milliards les 180 millions à peu près donc c'est 50 millions كان تدريم في الرست الكليه ولا الرست كذا Donc, fait Kithura, il a déjà, dans un premier temps, l'augmentation du capital de 64 milliards de تدريم l'espèce الحبة كنقار ما لقيت انك تستقبل يد الحب الى قلت كذني ادالت شتين داتا دوغال تاع رونات دوغال تاع الكابيتال دونك نخدم l'augmentation du capital par conversion de dette pour qu'on parle technique باش تظهر الاشياء ماشي نهضر pour rien. Et déjà la GSK elle va respirer
Et le second, deux secondes, peu importe, pour moi, le CSA, c'est les anciens joueurs à cette fin. Il a que le CSA, le club sportif amateur, c'est Alger, une personne qui a été, il a la section de handball il a été licencié pour des affaires personnelles, un supporter de Mouloudia, la GSK. Donc, vraiment, روح عند باش كنا تصغر لا جي اس كا يكون يتضري بغي قرانا هذا كاين تمير كاما تمير سبوا قرانا لا خت كليخن اتفضيون قبايلي غنمشيني هذاك يدير الدار تمسليت هذاك يدير كم هذاك يدير قارت تصنض هذا في لا جي اس كا لي بيرسون سينار ميم با ليستور دو لا جي اس كا كيدير كم هذاك كاين يكون وزاد دي سيباراتيست وزاد دي ماكيست وزاد وني دي كابيليك في الدوز تفرز. On parle de la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, il ne faut pas noyer le poisson. Le sujet premier actuellement, c'est l'augmentation et l'ouverture du capital. Et surtout, le CSA, les anciens joueurs. Il le CSA des explications plus que détaillées, mais des explications c'est le CSA actuellement qui gère, c'est une association qui gère une société commerciale et c'est pas normal. Une association, elle a un but non lucratif. Les sections, les autres sections, par rapport à ces subventions. Il y a les sections de handball, mais aussi les sections de handball, le volleyball, le basketball. L'Afrique est représentée une société commerciale. Il n'a pas déjà dès les statuts, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'avoir la double fonction. Parce qu'actuellement, indirectement, il a la double fonction. Il a la fonction dans le CSA, il a la fonction dans une SSPA. Alors que normalement, il n'a pas le droit, l'un des statuts. Donc, j'appelle les personnes qui travaillent dans le juridique de nous éclairer sur les textes de loi, à faire valoir l'intérêt de la GSK, à faire valoir éclairer les supporters de la GSK qui sont actuellement, la majorité, je vais dire, il y a une certaine minorité. تفضي ساعه واحد 15 لي كونت هذه اللي 11 سنه 15 20 لي كونت اكيد رقمان يتقارن شوال مي لي فري سيبورتور لا جي اس كا. Actuellement, ils ont compris pas mal de choses. Ils ont compris que ça veut dire l'augmentation du capital, ils ont compris que ça veut dire l'ouverture du capital, ils ont compris les ficelles du CSA qui gèrent la GSK actuellement. Donc, ils me qu'ils sont les supporters de la GSK. On peut pas leur mentir maintenant. Nikini, j'étais induit en erreur le début, mais le CSA, il n'a rien à voir dans les SSPA. Mais en creusant, maintenant que nous, des textes de loi, des articles, des décrets qui disent le contraire. مين فهمتني الحمد لله ترى لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا سام في بليزير كاين ترى ما تولي تالين هضرنا لوغمونطاسيون هضرنا كساف دو سي اس ا هضرنا كساف دو اس اس بي ا ils ont compris c'est quoi le mal de la GSK. Le mal de la GSK يتمثل في الدنيا وتدنا اول سي السي اس ا سي الكلوب سبورتيف اماتور ماشي الكلوب سبورتيف اماتور tant que structure c'est un problème parce que la GSK lui appartient. Le problème دوك هذني qui ont eu le privilège اسمي الله محشرف حنا شيخ سنس دي تلويث quand ils ont utilisé des textes de loi, quand ils ont utilisé des textes juridiques pour lui c'était pour protéger la GSK. Je vais dire qu'il était pour protéger la GSK, mais actuellement وكذا كي قلان ديال la GSK لا تبروفيتي نس البريفيليج كاينين لا بروف مقلت لي فيديو ناس ما تكشمن هذاك السلمى شريف من السي لي بيرو سيقار شوي le président du CSA سيقار je suis la GSK parce qu'il sait يروح دار الجورناليست 1 + 1 = 3 notre technicien notre mathématicien Inès Dedina Inès le CSA est majoritaire donc يتمثل كاين نقرا كل سي فيريديك même il faut تصور نفوش نسنسى نثنيا Inès de le CSA c'est elle qui est actionnaire majoritaire c'est elle qui tient les clés de la GSK et c'est lui le maître à bord qu'on le veut ou pas. تروحونا لهم بعد صحاب عيننا عجانين ندزر كاين لي باج نسال معنا وتكتب نستعرفنا وكتبيت فينا كتبيت مسلايثي وكتبيت ثلاثي كتبيت صافيك 3 لونغ ما وايك مي الا قدت دوتي فينا غني باسكو فينا غني ميدونتيفي الا قدت تدو تقفايليتني باسكو تقفايليتني تمسلايثي تسدو الطرامي تسدو الطرف يا با دو بروبليم مي الا قد دوت قفايليتني ناضينا
parce que je suis dérangé, il faut assumer ce qu'on dit. Il y en a marre d'avoir peur ou de se cacher derrière un visage caché. Le Tifina, la dernière Coupe d'Afrique, mais qui n'y a rien. Ça a dérangé. Quand il avait dit on n'est pas des Arabes pour jouer à la Coupe arabe, pour jouer le truc arabe, et Dina qui a été pointé de l'index, Dina et essayé de s'arrêter. Donc, vous avez dit que discours صار في même pas parler تقبايلي ماشي نرى même pas تقبايلي دونك لا جهاز كتقبايلي قصد في القبايل يا قصد في القبايل كنت كلي خنا راستكينه شبيبات القبائل عندها شبيبات القبائل est international la jeunesse sportive de Kabylie est internationale c'est les supporters un peu partout dans le monde ماشي حاشا دي الجينا تقول سبورتين Donc, mais par contre, supporter autant que supporter. Mais dans la gestion, et j'appelle surtout à l'ouverture du capital. On va faire en sorte, on va gérer la GSK comme les socios. Gérer la GSK comme les socios. Nous décider d'agir. Vraiment, le choix là, c'est comme ça qu'on va travailler. Et tu cherche un petit peu sur l'histoire de la GSK et arrêtons de noncer des pics, arrêtons de nous insulter parce que me défendre qui me défendre la GSK défendre يماك défendre فافاك défendre اوتماك défendre ta famille c'est pas question de football انت بروفي انت كذا réellement انت تولد لا ليغ دي شامبيون تولد مانشستر يونايتد ريال مدريد tu seras satisfait au niveau footballistique. Une supporter la GSK, dans le championnat algérien, ce n'est pas vraiment. Tu te rabaisses le niveau, il y a des sobs aux Arabes. Mais par contre, la GSK, la GSK, mais qu'est-ce qu'on a ballon? La GSK, c'est notre histoire, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre identité, c'est notre sang, c'est tout. C'est qui de la GSK, c'est qui de la GSK. Donc, passons à l'action. Arrêtons l'hadra. Les anciens joueurs qui ont cité سميتو راه عبود اسيني ادى المولود عندك اسيني جمال المناد عندك اسيني صايب موسى عندك محي الدين مفتاح عندك لي زونسيان جوار كل يوم عندها ثلام كل يوم نسي سميتها مدانا من تو الموند فقط اسكو تعجبهم اللي حاليا كي لا جيسكا وكذا نطق مع في لا جي اس كا على قد زرا من الحاجه سنتي كي لي زونسيان جوار باسكو كانت دمض سي لي زاني سي لي دوبي سا كرياسيون لا جي اس كا لا بيتيتر ويذ اي سون انكور فيفون اسين سوف ربي ان شاء الله ديال العمر نسن سي كيو كانت تحسب ندافع دي سونتين اونسيان جوار قاعدين ديال لا جي اس كا سي با لو فات مثلا تقدر في لا جي اس كا il faut pas t'attendre à des privilèges الا قد زرا ميوت الحاجه لا جي اس كا سكرابونيسي خدم داوس ساد داوس سكرابونيسي خدم لا مال وذا لي بروفيتور كي باسكو كذا كاين ils vont être démasqués d'un jour à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes. Il y a beaucoup de personnes avec des ils attendent des privilèges. Ils attendent des postes au niveau de la GSK. C'est pas comme ça. La GSK, on n'attend pas de privilèges. La GSK, l'ouverture du capital, des cartes d'abonnement, on s'assiste même pas. On s'assiste même pas. C'est une aide comme ça au niveau de la GSK. ما تجي تروح هنا تروح تبروفيتير سي لا جي اس كا ناخذ لي باركينغ هنايا جفاون الحال اسمي دي لي زاني 2000 2003 2004 تسالينا تروح تولد الماتش تاخذ لي باركينغ هنا ديون لي تيكيك تنزنزن vous trouvez ça normal la recette du stade chame de plus de 750 millions de centimes. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas? À la fin سني قارس سني قار محشرف حنا شيخ سنزي تلويت اسي قارينا كان 50 60 مليون كان يديك شمن Atas qui ont profité de la GSK. Donc, tu as un shérif, mais là, les réons, tu sais, donc, il faut un kick de natura. Parce que tu sais vous soutenez les personnes. Tu soutenez les personnes, tu soutenez la bonne gestion des personnes. Parce qu'on a des gaz. C'est un bon gestionnaire. Je peux le critiquer dans le fonctionnement. Parce que même si c'est ce cas, je peux le critiquer dans le travail. Mais je ne vais pas le critiquer dans sa vie privée ou dans son amour propre. Mais si on va parler bilan, c'est financier, si on va parler bilan moral, il n'y a rien à dire. Bilan financier, on te dirait, on dit
سيتي نيكال يخدمون لا ريدكسيون دو لا ماس سالاريال. الا قد ضرب لك لا ريدكسيون دو لا ماس سالاريال سي لي كو فيكسيس نقارنوا كذا ما فغادات تاغمونتي لي بينيفيس دي كلوب. الا قد تنقصد لي شارجيني ليش يا بوكو دو شوز يخدم ليبرجمون بور لي جوار او ليو دو باي ا شاك فوا لي زوتيل يخدم ان هيبرجمون دونك ديما تنقصد او نيفو دي شارج دونك تو اوغمونت تي بينيفيس دونك تو سا c'était stratège. Donc, il peut y avoir un modèle allemand du Poerdina. Il peut y avoir un modèle infaillible. Il peut y avoir un modèle de gestion incomparable. Sa façon de parler, sa façon de vous expliquer les choses. Je dis ça. Et surtout, les intellectuels, parce que ce n'est pas des intellectuels, parce que l'un se considère, c'est des intellectuels, mais au fond d'eux, aussi, n'aura même pas. Ou n'aura même pas. Parce que mec dit avec des termes techniques, dit avec des termes de gestion, t'as qu'à chercher à Google, tu lui poses les questions, il va te répondre. Qui ont des explications et puis ont un modèle qui fonctionne. Mais où qui m'ont quelqu'un déjà fait Mouloud, n'a rien riche à honnête mec dit puis il fait d'un entraîneur, il a gagné la Champions League. Il a gagné la Champions League de Marseille. Il était dans la formation. Parce que d'un Tunisien parce qu'il parle la même langue. Parce que même les autres joueurs, cassette si tu m'écoutes, parce que tu n'as pas écouté. Parce qu'ils t'ont manipulé, et tu as tes yeux pour pleurer. Parce que quand tu m'as il a 4 النف ثقف اللي دني في الحرمه جو بريفير شي كيقرا ولا شي خصني دي ترويث يقرا جو بريفير مورير بور ميزيدي كو دو مورير دو فييس دو فييس و جو ما رابيل بلو دو لو تيرميني تمثل دركاز فو راستي افيك سي برانسيب غاردي سي برانسيب الا قال البرانسيب نكون تنزور تراهن ما تصود لا بارول دو لا بارول بقول خدمنك ميك حوايجنا تساولني ميك فوقنا كذلقون ما كاين حوايجنا راه ذكران كما كاين زعما حوايجك باسكو منير دوب يسار على لي ليسونس يسار اينات بول كي ديكشيني اي طون مانيبيولي دونك كاساد كاين الشاذك باسكو وكي نقرا الشاذك باسكو جو ديتيست طون كو بيرسون باسكو اون اوكان كاز ما كيدير كيما طون كو بيرسون ما كيديني طون كو فونكسيون طون كو salarié de la GSK t'aurais dû ne pas céder peut-être promener des choses je sais pas mais t'aurais dû ne pas rentrer dans leur magouille. Parce que le fait de tu leur as donné une certaine crédibilité parce qu'il y a des personnes qui t'estiment et malgré كيف غلطوا malgré كيف غلطوا ولا شغليف mais إلا قد صار وما زال ترى ذا ونكسنون كور دي جوار ونتجندينا شبيبات ونترن لا جي اس ا لا جونيس سبورتيف اراب j'assume ce que je dis on تغال شغلهم سي دالجين on تغال شغلهم شباب شلغوم العيد نوفا ونر لا جيسكا يثورا وندانا اونكور ان انفورماسيون يانا كيفا يانا ما نسمع كيكينيو هذه ديني فوز تا ريزون اكطوالمون فانا دون داون شركه وطنيه فانا دون سوسيتي ناسيونال فانا دون ديتين لا جيسكا انا ماذا ما توتوبو اثنا اكطوالمون كنت بريبارين هذا وندقارن comme quoi la GSK malgré ça la deuxième division c'est pas trop grave on va bâtir une bonne équipe كنت préparé تصب la GSK à la deuxième division psychologiquement c'est une attaque psychologique كنت préparé psychologiquement à la descente de la GSK كانت accepter le fait de تصب la GSK à la deuxième division parce que la GSK elle dérange مثلا dans les années 80 سميت بدل الاسم سميت كوكب سميت جيش تيزيوزو ils ont pas réussi le temps de la dictature de Boumediene ils ont pas réussi à تصب la GSK à la deuxième division ثورة نبض نكوني باسكو نفكا غفوس باسكو مازال غنطفر وكذا لا غادي يكتفن سميتو لا سي لا شكون فوس روزمال مازال نطفر وذا لا غادي يكتفن سي لا دروات على لاكوش تفرط وذا لا ديك تفن سي لاكوش على دروات تحفظهم ثقافه عليه تحفظهم فرانسيس تحفظهم دي لونغ شوشارات افونسين سي كوم سا يا مثلا افونسي تيخرتا رقمثنا مراد باسون aux actions. Voilà, c'est par rapport aux actions, parce qu'il y a un appel dans ce sens. On est dans le constat, il est là, on est dans le fait accompli. Le mécanisme
نزمر طونك سيبورتور نخدم pour aboutir à les actions et كغير انا نخدم كان كوني تصاوض راسي ما ولا ناس Je vais appeler la communauté de l'étranger, on peut faire quelque chose. On peut faire des sit-ins, on peut aller même au siège de la Lausanne, on peut aller même à la FIFA faire des courriers. Les juristes, non, on va préparer des courriers, on va préparer un dossier solide au niveau de la FIFA, à se déposer au niveau de la FIFA, quitte à condamner le football algérien, on n'a rien à cirer. On n'a rien à cirer. Mais par contre تقبيلتنا سميت الراجل كانوا اباتي دناوي الى كثوره نروح يقرا يفو فار دي سيتين يفو فار دي سيتين ذكي دينا دي ثمورث او يوفان لي زونسيان جوار يفو كي سو ستركتور ميم لافورماسيون دارنا مثلا مورا تري امبورطونت le comité de supporters la GSK c'est un agrément mais elle existe actuellement زمرنا حنا الدوموند ديالنا لا ولايات خدمنينا ما عرفش زعما حنا الدوموند ديالنا على الدائره عندهم دي زوتوريزاسيون خدمن دي سيتين mais pacifiquement faire une manifestation silencieuse juste avec un écrit juste avec une banderole devant l'entrée du stade avec une autorisation et ça va être encadré même la police c'est encadré avec autorisation à se dégager. Les stades, il ne faut pas rentrer. Dès qu'il y a des Français, il faut qu'on reprenne le terrain. Mais le problème avec maintenant, c'est qu'ils malgré ils font le sourd d'oreille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de concret. On peut faire des courriers, on peut demander à la MGSFAF de faire un audit externe. À se demander de contrôler qu'est-ce qui se passe au niveau de la GSK. L'association qui gère une société commerciale, soit qui nous disent c'est une association qui va gérer la GSK. Ils vont nous dire pourquoi et comment. En tant que supporter, le CSA en tant qu'association, comment on peut adhérer, comment on peut, les anciens joueurs, les anciens joueurs, il faut aller à la FAF, faire des courriers, faire des sit-ins même et pour demander les droits de la GSK. Pour quelle raison? Comment il a été élu Jafraït Mouloudakian? Les membres du conseil d'administration du CSA, personne n'est au courant. Comment il a été élu en tant que président, en tant qu'association? Est-ce que c'est une désignation? C'est la DGS qui place les présidents du CSA? Ça veut dire se mêle même des affaires des clubs qui nous donnent des explications. Et que les supporters, parce que le GSK a des subventions, c'est la wilaya, se demander parce que maintenant, d'autant qu'une délégation, avec un truc officiel, ça veut dire à se demander audience, tu vas être écouté. Tu vas être écouté maintenant, Morad. Tu demandes audience et les points à discuter avec des explications. On va demander il nous a pas écouté. On peut faire la FAF la FIFA. Et c'est comme ça qu'on va travailler. J'ai trouvé des articles maintenant de le football algérien. Tous les clubs algériens, on peut même s'unir, même au niveau de CITIF, même au niveau de BJA, même au niveau de l'MCA, même au niveau du LESMA. Le CSA, c'est le mal du club professionnel, soi-disant algérien. Donc vraiment, le professionnalisme, il faut détacher le CSA. Assini Jafra, il faut les autres sections. La section de handball, du moment que tu es professionnel, tu as déjà de handball. Sauf une équipe à des coupes d'Afrique de handball. Mais tu as l'Afrique, tu représentes une société commerciale. Tu n'es pas président de la GSK, tu es juste président du CSA. Et la GSK, depuis 2010, de la GSK depuis 2010, c'est le professionnalisme. Donc la GSK actuellement, c'est plus la section football, c'est une SSPA. C'est une société sportive par action donc tous les supporters de la GSK, c'est comme ça qu'on va les récupérer. Et c'est comme ça qu'on va les récupérer. Vive la GSK, il ne faut pas lâcher, continuer dans ce sens
il faut qu'on sort, c'est le cercle virtuel, c'est les réseaux sociaux, c'est bien à un moment. Maintenant, il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions, mais des actions pacifiques, sans violence. نكوني ذا القبائل ذي اللي نحمل اللي نحمل سي دي زوم ليبر نحمل الحق انا نمثل في الحق ما دناوي الحق لا جي اس كا اثي دناوي سميتو راس باسيفيكمون سون جاكين فيولونس باسكو نيثني لا فيولونس ذاك سنادين نيثني شو خدمنا مقل مام لي بوبليكاسيون سن هذا رقمات اكيد تخسرون كونوا فوزا دي كا اس كونوا هكاكي نكيني ذاك اس باسكو مسلا كاين قبائلي نكيني ذاك اس كاين qui te dérange. Donc اذا كاين مثلا مرات je profite par ce canal qui est live et j'appelle toute notre communauté des Français de se constituer autant que collectif. Autant que collectif, on va représenter les supporters de la GSK. L'amicale, on peut intégrer l'amicale, on peut renforcer l'amicale, et c'est comme ça, des actions. Et on va faire des marches, mais il faut faire des marches au nom du collectif de la GSK. A-t-il une organisation, a-t-il une certaine structure, et on va même aller à la FIFA. نمشي لجيفنا كلشي لجيفنا غاتنرلو ماشي لا جيسكا غادي فكن غنروحو كاني 15 يدنا او السياج دو لا فيفا افيك الدرابو بربر افيك سميتو لي تيشيرت لا جيسكا افيك اون بوندرول dégage le CSA quand on la FIFA, on va faire des actions. Parce que mais là aussi, on va se constituer autant que collectif, autant qu'association avec maintenant, moi, dès qu'il est français, maintenant, au niveau de la FIFA, ils peuvent, on peut être écouté si parce que c'est un simple citoyen. C'est une structure, c'est une organisation. Donc c'est comme ça, et occupons le terrain. وكذا كذا هذا وانتو درتها مثلا لا جي اس كا تقيمي البدا لا جي اس كا جامي تصب على دوزيام ديفيزيون لا جي اس كا جامي طونك مازال يركز ندير لا كابيلي قارا نكون نشفى ديال حكينا ماشي نشفى حكينا ديال لي زاني 80 شو لا ديكتاتور كلا يو لا جي اس كا بوندون لو رين دو بوم ديال يرنا اي سون با ريوسي دونك ثورا ما لا ريوسي نشي تشوتشون سي دو تروا بيرسون باسكو نكوني نفكا فوس وتقول ترى مثلا وتقول ترى وين الحونه في ذات يقطو قرنك فو ثيذت يقطو كلاش فول كذا يقطو يباس دونك وكذا كيسكي ديفنت زي لي سيبورتور وقضانا راه ثورا ميدنو غنفك دي زيكسبليكاسيون يرنا شحال هكا لا نهضر مثلا مراد يا بيرسون كي في او موين بيتيت فيديو بور فير دي ديمونتي بور نو دير كو هي كدنا قرار كليا سي دي فيتوريتي دينا تزرد بريكاك مثلا مراد داك سورين بون فوا كونتينيون نو با لاشي ترجع من اون بريفي ذاك مزمر ذاك وزميرنا راه نو غادي تقارن كونو سيدي ماكيس باسكو زرانتو راه او نيفو ديال الجزائر الا البروبليم كاين ما كنكون هاد القبائل بعد مسلي في لا جي اس كا شوف فيها كذا قبائل خص قبائل لا تهضر دونك كاين ثسرتيت شفي با ثسرتيت مي بار كونت خدمه ثا قبائلي لا جي اس كا والله قولها في الفيفر من جايون غتستقلام ما ثقلامت صافي دير ما ثقلامت صافي دير نكون قلا غنعمل صافي سوى ماذا الى على محمد رسول الله منزمير راه مي ليسونسيال نسوسو مالا طونك ثورا كون ثقيمم طونك نكون نتكمل اي با لي ثورا نخدم دي فيديو ثورا كي تخدم 3 4 فيديو ما انت راه كيبيريد شاك فوا 5 6 سيبورتور نداوين 15 نظن 15 نداوين 30 نظن سي كوم سا لما ذاين نبضاو نغلقاو ندوموندي نخدمو نا سيتين دينا ونكونوا خاطرو تسامري دري من نغلقاو ناكل لي فان وغتبوي مارا شركه وطنيه كينيو باسكو اونو كان كا وكانت تشيلي لوفيرتور دو كابيتال ماشي الشركه وطنيه ديك شنو داخل نكون راه ديك الشمن مش تفهمتني ديال دانس قلنا نكون نتخلي 100 اورو بار اني سي ريان دي تو بور لي زيميغري سي ريان دي تو 10 اورو بار موا اقلا اوني بلو دو 5 مليون كابيل داكي تم تخلص مثل كونيت ديسيدينا جعفريت مولود جو تاسيور كو عيش تكي كون تخدم ضمال كرا اجيك ورايك ربي انسوس نغاد سوسمم با اتاكي ثاغ رقم ثاغ ان ثاغ ديني ودهوان مي زرا شو سويغ زرا نيفيو زرا لا بيرسون جو كوني ما بيرسوناليتي ماشي دي لي بيرسون نكون وين كيفا مسالير يعني كي كنت تاتاكي غالا دي لافير كي دي لا في بريفينيك
حاشا باسكو ذا قبايلي اللي كاينين ذمست قبايلي اللي تربى وكاين رقم غير سيماك وكاين رقم غير كاين غد رقم سيما ولا نو ناكين سخسرا ناينات مي دينا كان خديميك الهارا هذا يديني خديم بالفاض مي الها ديني الها شتيني اكtuellement tu es le mal de la GSK le CSA les dirigeants du CSA sont les mâles de la GSK اول ورداك مثلا عمر دان جوالي وياض بزاف نطول مي يتشرول تنمر في محمد حد حنو في الله شد الصفار بيتي مثالي ميرسي بيان نجاكم ديال هذا